नमस्कार मैं विश्व सिंह एमबीएमटी तरफ हाफिर संबसनौरी आजकार मुख्य पौ केंद्र और बीजेपी सरकार को आज 7 बছर फाइल मणिपुर चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह के प्रजा हाफिरे अभिनंदन जानिलो भारत के रुंबा बीजेपी ने लुसिंबा एनडीए सरकार से सही तरह मपुंग भारत को भी रुंबा नुमिनी कोरोना की थोड़ो वाथोक्सी इसी मिना से नमनत्रगति कहना नुमाय बहराव कयाम्बा फुंडो पयाबो नुमिनी अदुगु लाइव थिबा थोड़ो मन पिछवी पुंबदा भारत पुंबदा कोरोना की लैना न वाहनबा सेहन लैखिदब कया सोहन लिब कया लसीगी येगा जमियानदा कोरोना न मरम होएगा लैखिद्रबा जिरिला में तो आज दिने आनर उपलक्षे बीजेपी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी गौर सेक्रेटरी श्री पी जितन सिंह कलुचिंगे 12 निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी यूथ एसोसिएशन गौर जनरल सेक्रेटरी पी परमेश्वर सिंह 12 बोरेबकड़ा यूथ डेवलपमेंट गौर प्रेसिडेंट के रोलन सिंह दई गिर सिजिले लामे हानरमा मास्क पर सैनिटाइजर बाट दिला यारिबा मखै इमुंग अमगी मियोय अमखतना कैथेल चथुक चसिन तौबिबा मसिगी कानाबदी दुकान अमदी कैथेलदा मी यामना तोयना तिनबा हंथरकनी लैना सिगी नाथोकनबा तोपो पाय अमदी युंग स्टिन तौबिबा इसिंग असाबा नोमदा बहिरक थक्तिबा चा असाबा नोमदा अनिरक थक्तिबा सोरगी साजेल सानबिबा चांग नायना हचांग साजेल तौबिबा पंजरी बचन कानून कयासी मियामना चपिरबदी अतोप अनौब लॉकडाउन अमा लाखदबदगी कनबलमगनी मियामगी खुदोंग चाहनेनबगीदमा भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 70044794 अमुकना 700574 सिंगापना लैना असिना नहंदने मणिपुर प्रदेश की माइकैदगी नुसीजरब मणिपुर की प्रजा सिंह मफम पाउजेल मख पीजे सरकार कोविड की चनकारी SOP सिंह कलोब सिक्सिन बनतना करीगुंबो अमखतना कैथेल चथुक चसिन तौबिबा मसिगी कानाबदी दुकान अमदी नायना हचांग साजेन तौबिबा पंजरी बचन कानून कयासी मियामना चपिरबदी अतोप अनौब लॉकडाउन अमा लाखदबदगी 7005744794 अमदी 39181 मियाम कुनमा अनिसुब कोविड वेव असिदगिसु रेबल प्राइम मिनिस्टर सही तरह सुरक्षगी निंसिंबा होइना कोविड लैनागी साथीरबा मतम असिदा खरा खक्तंग सुमतेंग होइनबा बीजेपी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी पी जितेन सिंह की खुथांगदा सैनिटाइजर अमसुंग मास्क बोरबेकड़ा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग निखिल विष्णुप्रिया यूथ एसोसिएशन की सिनबीरे बोरबेकड़ा जीपी अमसुंग जाग्रादो जीपी फायरिबा पोथै सिंसे येंथोक्सरी मणिपुर राज्य में गेलगा 24 घंटाय हाबितुयाम कोविड पॉजिटिव केस पाना ओइल पॉजिटिव केस 1007 पाना ओइल बालाई लताय 167 गो 12 दो लताय 15 गो एक्टिव केस आसिताय 4069 गो राज्य गौर विभिन्न जगह आग्गो बादना दिया हाबिरे टेस्ट करानी और होम आइसोलेशन आसी मानुता 10 दिनकार भितरे कोनो लक्षण ना दो हইলে तानुर होम आइसोलेशन वाहन लमकरानी या करते पारो टेस्ट करानीरो दरकार ना लागते मातिया राज्य गौर हेल्थ डिपार्टमेंट गई निर्देश दिया दिलो
जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोर नोआ स्पेशलिस्ट डॉक्टर उता आया जॉइन करिया ड्यूटी करे देनर कमातिया जिरिबाम और प्रजाय हेचा करतरा आजुकर वाइस प्रेसिडेंट एम प्रेमचंद हांगदु लेरबा खुगी वातनु लेरबा स्पेशलिस्ट गायनी ऑर्थो लो एनेस्थेसिया ना चिंगबा तोंगान तोंगान स्पेशलिस्ट जाउना डॉक्टर तरुक ट्रांसफर तौबिरक्तना तौबिरक्पगी दमक्ता जिरिबाम प्रजा मोइना थागत फोंदोकचरी लोइना पंजिलिंग बदी हौजिक जिरिबाम असिदा खुगी हौजिक कोविड-19 की सेकेंड वेव ना हौजिक जिरिबाम की सु खुगी पॉजिटिव ओइबगी चांग वाखलगली हारिबा पेंडेमिक ओइरबा मतम असिदा जिरिबाम की हारिबा हॉस्पिटल असिदा खुगी स्पेशलिस्ट लेतबगी खुगी खुदोंग चादबसी अचुम मायोंगने ममांगदा अजुकाना सुजाउजरगा तोंगान तोंगान बसीसो म्याम तौरकांदा खुगी इहौ हौदना स्पेशलिस्ट क्या लाखरे अदुबु लाइबक थीबदी जिरिबामदा यामना जॉइन तौरमलगा खरना जॉइन तौरमदना यामना तुना चटखिबा ट्रांसफर चटखिबा अदुगा सुंलाक लाक्तना खुगी स्टे तौखिबा सुंबा लाइबक थीबा थौदोगसी खुगी जिरिबामगी हॉस्पिटल असिदा खुई थोई मरमदुना हौजिक पेंडेमिक ओइरबा जिरिबामगी कोविड पेशेंट खुगी खर लूरबा कोविड केयर दा खुई लायंग बंगमद्रबा कोविड केयर लायंग बंगमद्रबा सिंगसी खुई रिफर अनकपदा सिलचर दा नत्रगना खुगी इम्फाल जिरिबामदगी किलोमीटर 2.2 लोइनना हौजिक सिलचर चटबा मतमदा तोंगान तोंगान बचंगपा मतमदा नेगेटिव पाइबगी अदुगुंबा तोंगान तोंबा कर्फ्यूगी खुदोंग चादबा मयामसिना अखोगी जिरिबामगी प्रजा asi खुगी चंगना सिबगी खुगी अदुगुंबा सिचुएशन दु ओइ मरमदुना हौजिक जिरिबामदा थाबिरगलिबा लेंगांग थाबिरगलिबा स्पेशलिस्ट asi जिरिबामदा जॉइन तौहनबिरगा स्टे तौदना जिरिबाम सु मणिपुर की पास मोना जिरिबाम सु मणिपुर की प्रजा मनी खनबीरगा जिरिबाम की मियाम की पुंसिबु कनबिउ हाइदुना मणिपुर सरकार गई चलसे महामारी ख्याल करिया विभिन्न क्षेत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर ट्रांसफार देना ऑयल ओहानर का राज्य सरकार गड़ा जिरिबाम प्रजार तरफ थाका जानियार दुर्भाग्यवशत डॉक्टरता प्राय नावाया ऑर्डर ओहान स्टे करतरा कितापरा आइलो जॉइन करिया बेला दिया जितरागा एहान्ना कर देनर का सरकार गरां हेचा थयार जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जेडीओर 23 मल्लिंघात कर दिवसान আজি पालन कराने हल थोरांगे हेनरमा जेडीओ जिम्पाल बारो कादार ऑफिशियल योदेशिला बारो कोविड गाइडलाइन संपूर्ण आग करिया थोरांगन कराने ছিল जेडीओ सदस्य ग्रंथ कथाखानी 2021 मे की तांग कुत्रा ना लाखपदा वेदो हेदोना जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की उदारोय थोमीरोय ओइदना लेजरिबा अखोय पुलमना पुनिंगदा यामना पुनिंग सिवा अमसुंग अखोय असुकी मति प्राउते यामबसु हुंदोक्सरी ngasi जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पुनगोंदोयरक सुबा मको कुमोन फाउंडेशन दे लिमिट अदु ताजादुना अखोयना लेबाकी हौजे ओरिबा यामना पेंडेमिक ओइरबा लैना लाइचर अनि सुबा कोविड वेबना संदोरपसिदा हेदोंना मसिगी लैना लाइचर सिगी चंदा कांगलोन एसओपी सिंगाना मसिंग लिकना अखोय यामजत्रबा सिलचर सहरगर सुसंगाटा हानरमा कोविड सपि न्यापरा बागानी हरमातिया फामु हानर मानुए फोन करला सुसंगाट हानरमा दाह संसार करते मत याम यामपिया हाल्लागुला याम करतरा बारो मानु याम संख्या आइतरा मातिया जागा हानर मानुए कासार जिलागोर इसी गोरां कंप्लेन करला তারপরে আরো একটা ব্যাপার অতি দুঃখের ব্যাপার আমরা অনেকবার প্রশাসনকে লিখি এখানে শিবুর অভিলাষ নামে একজন লোক দিনে রাত্রে মদ বিক্রি করে
শিবুর অভিদাস নামটা ভালো করে লেখবা। আমরা প্রশাসনের কাছে অনেকবার দেখছি, এসপিডিসি, এক্সাইজ ডিসি, ডিসি ডিসি সবার কাছে আমরা চিঠি দিচ্ছি, সবার কাছে আমরা গেছি, কিন্তু একদিন দুদিন বন্ধ থাকে তীব্র মুক্তি দেওয়ার চাপ হয়েছে। একবারই একজন ভালো মানুষ পাইছিলাম আমরা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট আপনার তারে অ্যারেস্ট করিয়া 1 মাস জেলে রাখি। জেল থেকে কোভিডের জন্যে এবং আচানক আপনার ডেথ রেট বাড়িয়ে যাওয়ায় নর্মাল ডেথ রেটও বাড়ায় এখন 25 থেকে 30টা ডেড বডি দাহ করা হইতেছে। দুজন সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা এবং অনেক এনজিও আছে, সবের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন এগিয়ে আসেন এবং আমাদেরকে শ্মশান চুল্লি যাতে করতে পারে সেই ব্যাপারে একটা কমিটি তৈরি করিয়া কেমনে করা যায় সেই ব্যবস্থাটা করিয়া দিতে সবার কাছে আমার অনুরোধ। আচ্ছা, তারপরে এইভাবে 25 থেকে 30টা দেহ মানে সংস্কার করলে পরে এই এলাকাটা পলিউটেড হয়ে যেতেছিল। সরকারের কাছে আমার অনুরোধ শিলচরে যেন বা যেখানে সেকেন্ড আরেকটা শ্মশান যেন তৈরি করা হয় ইমিডিয়েটলি। কোভিডের এই অবস্থা দাঁড়াইছে যে তখন আর জায়গায় করা যেতে না যে কোভিড চলবো, ভবিষ্যতে কোনো অপ্রিয় ঘটনা হইলে স্থানীয় প্রশাসনে দায়ী হইতে মাতিয়া জাগোয়ানোর মানুহে ফোন করে দিলা। গিরিগিথানি ইয়ামপুরা নুঙ্গি পাপোয়াহান আমার এমবিএম টিভির পোর্ট চ্যানেল গুরমা মন্থম মাতিয়া লাইভ চর্চার প্রোগ্রাম আহান ইয়াম কম সময়ে অকরানি হইতই বিভিন্ন জায়গার তঙাল তঙাল ক্ষেত্রত্বপুরি এক্সপার্ট লাইভ চর্চার এহানোর মা ইয়দিতায় সামাজিক রাজনীতিক অর্থনৈতিক শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যর বিভিন্ন বিষয় চর্চা করানি হইতই গিরিগিথানি সৈন্যের চাদিবাং আমার লাইভ চর্চার প্রোগ্রাম মন্থন আসামর কাছার জিলা গরমা পয়লাকার মিউকোমাইকোসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কেসাহান পানা অয়েল শিলচর মেডিকেল কলেজ গড় প্রিন্সিপাল ডক্টর বাবুল বেশ বুড়ুয়া গিরকে আজি প্রেস মিট আহানোর মা ঔপচারিকভাবে ফোন করলো। আমি নস্বাত করা নাই, আমার কথাটো হয়েছে কি এটা ইন্ডিকেশন পাইছিলে সাসপেক্টেড কেস এটা আমার ইয়াতে ভর্তি হয়েছে। আমার কমপ্লিটলি ইনভেষ্টিগেশ্যন যেতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট অহা নাই তেতিয়ালৈকে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই অফিচিয়েলি, কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন দেখা গৈছে প্ৰিলিমিনাৰী ৰিপৰ্ট মতে ব্লেক ফাংগাছ টাইপ অফ মানে কি পেচেণ্টটো আমি সেই হিচাপে আমি ধৰিছোঁ আৰু একৰ্ডিংলি তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিটো প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্টিং হৈছে এইটো কালি মাজৰাতি আমি পাইছোঁ, সেইটো পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টেষ্ট যিটো আছে সেই টেষ্টটো মতে ব্লেক ফাংগাছ লাইনতে যায়, কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি কালচাৰ ৰিপৰ্ট আৰু বায়পচি ৰিপৰ্ট নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম কৰি ক'ব নোৱাৰিম যে ইট ইজ এ টিপিকেল ব্লেক ফাংগাছ কেছ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিছিলে, কৰিমগঞ্জত তেওঁ যোৱা এই মাহৰ 5 তাৰিখে তেওঁ ক'ভিড পজিটিভ আছিলে, ৰেড পজিটিভ। কৰিমগঞ্জ চিভিল হস্পিটেলত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, কৰাৰ পিছত 11 তাৰিখে তেওঁ নিগেটিভ হ'ল। হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শিলচৰৰ এখন নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি হ'ল। নাৰ্ছিং হোমত আল্টিমেটলি 5 দিন থাকিলে, 5 দিন থকাৰ পিছত তেওঁ ডিছচাৰ্জ দিয়া হ'ল। হোৱাৰ পিছত এদিন তেওঁ ইয়াত লজত থাকিল, থকাৰ পিছত আকৌ তেওঁ ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ হ'ল, হোৱাৰ কাৰণে আন এখন নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি হ'ল। হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আহিল 26 তাৰিখে আই ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিল, যিহেতুকে তেওঁৰ চকুৰ এটা ছাইড চুৱেলিং আছিলে
দ্যাট ইজ এ সাইন অফ মানে সেইটো ব্লেক ফাংগাছৰ ফালে যায় গতিকে লগতে নাকৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছিল এইটো নেজেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কোৱা হয় তো যোৱাকালি আমি ৰাতিপুৱা সেই কেছটো ENTৰ দ্বাৰাই আমি এণ্ডোস্কোপি কৰালোঁ সোৱাব ল'লোঁ বায়োপচি ল'লোঁ আৰু বাকী MRI গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ কৰি আজি ৰাতিপুৱা আমি আমাৰ ট্ৰিটিং ডক্টৰৰ এটা গ্ৰুপ আছে আমি এটা কমিটি এটা বনাই দিছোঁ টু গাইড দ্য ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড একৰ্ডিংলি উই আৰ প্ৰচেছিং পেচেণ্টটো কণ্ডিশ্যন সিমান এটা ঠিক নহয় কিন্তু আই ইনভলভমেণ্ট আছে মানে কি এতিয়া কনফিউজ ষ্টেটত আছে মানে এতিয়া যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ব্ৰেইন ইনভলভমেণ্ট হৈছে অলৰেডি গতিকে পেচেণ্টটো অক্সিজেনত আছে 8 লিটাৰ্ছ অক্সিজেনত আছে আমি ছেপাৰেটলি ৰাখিছোঁ পেচেণ্টটো আইচলেটেড কৰি ৰাখিছোঁ চ' ডেট আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাৰ্টটো আমি সহজতে কৰিব পাৰোঁ লেটেষ্ট আমাৰ ICUটো প্ৰায় ফুল 40 বেডেড ICUটো ফুল আমি দুইটা সাইডে আমি পেশেন্ট ভৰ্তি কৰাইছোঁ এটলিষ্ট অক্সিজেন সাপোৰ্টত ম্যাক্সিমাম আছে 10 to 15 লিটাৰ্ছ অফ অক্সিজেন যাৰ কাৰণে আমাৰ অক্সিজেন কনজাম্পশ্যনটো বেছি হৈ আছে ডে বেচিছত কিন্তু আমি যেতিয়াই বিচাৰিছোঁ তাত সেই সময়তে আমি অক্সিজেন পাই আছোঁ আমাৰ এলএমঅ টেংক ৰেগুলাৰলি আমাক দি আছে আমাৰ অক্সিজেন জেনেৰেশ্যন প্লেণ্টে 1.5 to 1.6 MT আমি পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে অক্সিজেনৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আৰু সুন্দৰকৈ চলি আছে 100 বেড ICU চলি আছে করিমগঞ্জে তো আহসিন নোয়ারাগো মেয়ের 5 তারিখে কোভিড পজিটিভ হচ্ছে 11 তারিখে শিলচর প্রাইভেট হসপিটাল আগত ভর্তি হচ্ছে নোয়ারাগর অবস্থা হান আনাকো খারাপ হওয়ার কারণে মেয়ের 26 তারিখে শিলচর মেডিকেল কলেজ গরমা ভর্তি করা নিয়েছিল পয়লাতে হুদ্দা সন্দেহ করা নিয়েছিল কিন্তু আজি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস পজিটিভ আছে হান কনফার্ম হল আজিকাৰ পেলো মইল হাব্বি হবে আচলিয়া থাইক নমস্কাৰ।